Très heureux d'être aujourd'hui ici à Ceylan pour ce forum international de coopération qui vient consacrer un jumelage, un échange entre deux régions de part et d'autre de la Méditerranée. La région de l'Oriental au Maroc et la région du Grand Est en France. C'est la coopération décentralisée la plus ancienne entre nos deux pays. Elle date de près de 30 ans. Elle est aujourd'hui riche d'échanges essentiellement concrets. Nous voulons, avec le président Biwi et moi-même, être dans l'action, dans le développement, dans l'économie, dans la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, il faut être agile. Et pour être agile, parfois, il faut aller chercher la ressource un petit peu plus loin que chez soi. Et dans ces échanges que nous avons avec le Maroc et avec la région de l'Oriental tout particulièrement, nous sommes en capacité de le faire. Comment? À travers l'économie agroalimentaire que j'ai découvert lors de mon dernier séjour, à travers l'usine du futur, là aussi de vraies pépites, de vraies richesses ici sur le territoire, à travers l'économie sociale et solidaire, à travers la santé, puisque nous avons signé ce matin entre notre CHU de Reims, entre l'université et la faculté de médecine de Reims et leurs homologues ici dans la région, eh bien, un accord de coopération qui se formalisera sur des technologies à la pointe. La greffe d'organes, l'immunologie, tout cela, c'est extrêmement enrichissant pour nous. Ces échanges se font dans les deux sens, c'est extrêmement constructif et ça nous permet de rester là aussi dans une vision aujourd'hui d'une économie mondiale, d'une économie qui doit se développer. Et pour nous, Français, le Maroc est un pays moderne, un pays entreprenant, un pays dynamique, un pays exemplaire aussi parce qu'il est une véritable porte d'entrée vers le continent africain et la présence de nombreux amis venus du continent ici lors de ce forum de coopération montre bien qu'aujourd'hui les stratégies se font d'État à État, mais également entre les régions. Les régions, vous savez, ce sont en tout cas en France les acteurs économiques, les acteurs de l'innovation, celles qui soutiennent l'université, celles qui soutiennent toutes celles et tous ceux qui veulent entreprendre. Et nous avons envie d'échanger au-delà de nos frontières et avec la région de l'Oriental tout particulièrement et le Maroc dans son ensemble. المنتدى الدولي للتعاون الشراكات المحلية بشراكة مع جهة غرب شرق فرنسا. اليوم هذه الشراكة تعتبر من أقدم الشراكات لأكثر من 25 سنة. كاين اتفاقيات اللي كما تبعتوا معنا اللي تمضات اليوم، وهناك كانت اتفاقيات اللي كانت قبل اللي كلها خرجت للوجود. اليوم كتشوفوا اتفاقيات ما بين سي اش دو رانس وسي اش ديال المستشفى الجامعي محمد السادس. هذا المستشفى الجامعي اللي بدات تجرى فيه عمليات جديده لزرع الكلى لاول مره في جهه الشرق بشراكه مع هذا سي اش دو رانس. لهاد العمليات اللي غادي يكونوا اليوم مستقبلا غادي يكونوا مستمرين بعد التكوين ديال هاد الاطباء بعد ما استفاد واحد العدد كبير من المرضى من هاد العمليات المكلفه، ولكن اللي اصبحت الان يعني تؤدى مجانا في جهة الشرق بمستشفى الجامعي محمد السادس. هناك عدة اتفاقيات اللي خرجت للوجود، هناك حضور إفريقي متميز، هناك حضور جهات فرنسية، هناك وزراء أوروبيين، هناك وزراء أفارقة، هناك عدة مسؤولين مغاربة، مسؤولين على مستوى المركزي لا بوزارة الداخلية ولا بقطاعات أخرى. هذه اللبنة اللي اليوم كاين فيه استمراريه مع جهه غران است، وان شاء الله في المستقبل غادي يكونوا اتفاقيات اخرى اللي تعطي واحد الزخم واحد كما ذكر السيد الرئيس. هناك لتطوير لاغروبول دو بركان، هناك كما ذكرت ليكول دو ميتي دو لا مير بلنادور يعني مدرسه المهن البحر، هناك دار افريقيا اللي غادي تكون بمدينه وجده. يعني هناك اتفاقيات وغادي يكونوا معاهد اللي غادي يخرجوا في المستقبل. كاين هناك ليكونومي سوسيال سوليدير، الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي كيعرف واحد التطور كبير في الجهه بفضل هذه الشراكات. وشكرا.